Hi guys, what's up? I'm back. It's your girl Georgia Angko for another video. So today guys, kay mo adto ko og dagat with the barangay officials. So basig wala mo kabalo kay I am part of Sangguniang Kabataan diri sa mong barangay. Char. First of all, I would like to shout out these 3 people. They are my solid supporters since day 1. So they are from other countries. So hi po, thank you for welcoming me sa vlogger era. I don't know kung unsay mahitabo, if ma-enjoy ba ko and other activities. Basta, one thing is for sure is naikaon. I'll update you na lang guys. So bye-bye! Let's go! Nakaabot ra gyud mi. So, magasakyan guys kay truck and kuha siya, lisod gyud siya pero happy. And nanami sa panaon. So, mo na ang view guys. Sayang! Jeff! Napunta na siya YouTube channel guys. Please subscribe! Siya po ang nag-video atong debut na ako. It was so good. So ayan, karon we're still chilling. Tutulis na mo karon kay first. Manakay og floating cottage. Oh, floating cottage daw. Then mag-diving. Then mag-banana boat. And then volleyball dito. Maybe mag-play me with our VIP. Siya ang bola. Okay, so para madayon ang amuhang to-do list, no? Muhawa pa no? Para madayon ang amuhang to-do list, so mag-inquire me kung how much. Kay, basing gamer kay ng 100, no? Hello! Try lang. Nag-balibulan. Okay, masabak ta. Siyempre. Kuya! Pwede mangutana? Tagpila nga na. Ang banana boat ya? 100 ang head? Walay maximum o minimum? Pulo minimum. Pila ka minutes? 30 minutes. Oh, para sa chorus. Okay, thank you. Naka-recruit namin guys, pulo namin kabuok, and malakay namin sa boat. Ay! Picturean nyo, naki Serena! Ayaw, Serena! Ay, nai Serena! 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 Ang pangalan ako kay Mermaid. Serena Chukoy! Ang pangalan ako Mermaid. Nag-surfing ka dito ba? Ayan guys, nanamit-create ang mga shokoy ng... Go Surf 50! Surfing ka man sa champion! Go Surf 50! Kaway-kaway mga... Kaway-kaway mga chicken! Ay chicken, mga fish! Yung mga kumagat kayo kay gusto na life jacket. Gusto sila mag-life jacket. Ako kay, dili ko maligo kay home care. Bagong medicine, nadaot siya guys. Oh, diba? Yeah, nasa dagat, nag-inunggoy pa.
Yambak na. Dong, ay pag inunggay doon. Ayan. Ayan, may coral sa ilalim, guys. So, kung magsuot mo glasses, for sure maklaro siya. So, yan ang ginagawa dito, guys. Nag-wear siya ng goggles. Ayan, basa na. Nemo. Ala, ito ang mermaid. Ayan. Ayan. Mermaid yan. Oli na balik na sagad ka. Galabay. Wow! Abot kami sa Lawod. And then, dito guys, kayo nagpag-game si Kapitan. So, let's see. Wow! So guys, next to do list is plato-plato. Plato-plato. Tawag to guys. Guys, 150 ang bayad per head. Daogron na 150. So 150 tapos 100 lang banana boat. Next to do list is riding banana boat. So first things first, mag-konta. Hindi, pag-ulang. Ambot, wala akong kabalo. Safety first. Nag-change kami ng life
for my enjoy level is 11/10. So wala akong ga-expect na masulayan ito na akong mga rides. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for my YouTube channel for more